faslun ni faranfasiyaye nurun azimun noro balebe li salati seliye noro balebe seli kono ala dabutugi akumata ala kira reka kumali kono alayhi salatu wassalam ala kira ko as-salatu nurun seli noroli noro o yeleni yelen abe folo ka juskun ne yelen ka noro di juskuma juskun ka yelen folo mi o ye ka alaka bunyaw ko o fam ko yeni juskun ye kabako be ala bo ke nyati se ka ye juskun ne bayi di mana juskun ne ba fam alaka bunya do ni juskun ba ke adoy mi ye o le shuko nyumai ala be shuko nyuman bla mola oye alaka bunya do le shuko nyuman ko le ni ga fle wahyu te jigla ma fo kira la mo le kan nabi mo le kan wahyu be alaka bunya do le kira ka irana aka kuma kono na ko wahyu bina tige me wahyu no blab na kay wahyu no blab tu mi kira ya fo ako al mubashirat mola nusajja shugo kuma ko shugo maw oye alaka kabako dole juskun be minye juskun be shugo yi note ire su no to femme kira ila ire ta long e juskun be oye wade no noron poila juskuna abena poi fasko kan mo biye abalon kiyo mo nyumai ala magere la folo ko so anoro su ni ba baraka tumado nga ire man halbi noro be keikan yoro jam ko ba fu ye mo nyumai ngana sunya la lale ko kecho abalon ka fu ite mo nyumai wade donc ko so hal mo be sili matrafa abi sili matrafa ka nye nga mo koloni na fo bo janfalali ma be sili matrafa ka nye sili noro be ka kan ibna ko kenayele abe so ibele so galon ko janfantile bay ga ni mo min na kan ka fara sili matrafa kan do ni ko tema ko non comme une janfantile abe sili noro ba kan ko sili dabla chenkeli bien kaka comme seli le te problème yé mais est ce ça ni mo min jo kan be seli matrafando et ni tu vas quel la chouchen kelen ko seli to aka mais ibe min ka o le man o le dabla pour que abi dafa ko ngala ke be très bien donc as-salatu afaslun akoni fa fa li salati nurun azim noro balebe seli ko ngala dunya la o ba fitini alkiyama abelba itake ina fo yoro shamana qur'ana kono kiyama kan noro kuma be fulanya tushiriku asaban mi atashiriku te la tushiriku le wala be sawai tushiriku qulubul musallina selike bagaw le juskumbe yele bihi nini noronye selike bagaw le juskumbe nyenge dihini noroni kake komi noro kerengenen dole be niti seke ba ita soro barangma bena noroli suna noro jakana noro barangma bena noro ngala e noro bado bla selida niti seke ba ita soro wade donc tushriku arab kan bala ashraka lila ashraka filu lazim le bay filu lazim koroko filu mi bara ne aka fayli ama côté maful bila donc tushriku qulubul musallina selike bawo juskumbe nyenge bihinai abato a juskumbe fendo famu ka fendo ye ka somini fendo ye mo mi te selike ba yeto siko soro ala mogoya mo ma ben ala mogoya a famya kan benaka ala mogoya famya choya ka ben ka tabuluma ga asrausra silia ala mo asoro abazi badoy
tuma dɔ la n'an ko seli an hakili bɛ taa farida luuru dɔrɔn de kan k'a sɔrɔ seli danni tɛ farida luuru dɔrɔn pe ma tuma dɔ la k'a fɔ farida luuru bɛɛ b'o kɛla ka boli ko dɔ le ɲɛ ni m'o kɛ dɔrɔn i tɛ silamɛ ye ni m'o kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ ni m'o kɛ dɔrɔn i bɛ kafiri i bɛ lajaba Ala fɛ o kosɔn a bɛ hadisi kɔnɔ Ala ko foyi man di n ka jɔn fɛ ka tɛmɛ a ka n ka faridaw bɔ a sira fɛ o le ka di n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o le fana b'a to i bɛ kisi nka n ka jɔn tɛna fara a bɛ surunya ni nafilaw ye seli a n'a nafilaw farida luuru kɔfɛ minnu bɛ wuli sufɛ ka ka nafilaw seli ka lɔ ka mɛn ka lɔ ka mafa o le bɛ tila ka diya sɔrɔ a ka farida luuru na mɔgɔ min ka ko dannen bɛ farida luuru dɔrɔn pe ma a bɛ kisi mɛ ka lɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ fo ni nafila tɛ a kɛra komi nafila i bɛ entraîner ale la ka entraîner fo kana kɛ i ka farida i bɛ sɔrɔ ka ko faamuya la wadi wala yanaluhu mɔgɔ tɛ o nɔrɔ in sɔrɔ a bɛ a ka fɛn dɔ fɔ a ko seli nɔrɔba de b'a kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ nɔrɔba in sɔrɔ n b'a fɔ selikɛbagaw ka kɛ komi sisan a bɛna selikɛbagaw yɛrɛ fana woloma selibagaw yɛrɛ fana cɛma tuguni la yanaluhu mɔgɔ t'a sɔrɔ illa al-khashi'un n b'a fɔ ala ɲɛsiranyabagaw illa al-khashi'un n b'a fɔ mafabagaw illa al-khashi'un n b'a fɔ makunbagaw min bɛ maku illa al-khashi'un n b'a fɔ sabatibagaw nin bɛɛ bɛ khushu kɔrɔ ye khushu yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye ka mafa ka sabati ka i makun kuranɛ ayɛ dɔ la ko wa khashatil aswatu kanw bi i mafa kanw bi je i tɛ kan mɛn tugun wari a ko law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an ni Ala tun ye ni kuranɛ jigi kuru kan i tun bɛ kuru ye a tun bɛ mafa i n'a fɔ mɔgɔ i bɛ mɔsɔn ka mafa k'i majigi cogoya min o kosɔn khushu fana bɛ majigi ta tuguni qad aflaha almu'minun mu'minu jigima fala alladhina mu'minu min fi salatihim khashi'un no bɛ mafa o bɛ makun o bɛ sabati u ka seli la wadi hada o makun in a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye dusukun yɛrɛ le ye parce que dusukun de bɛ kow faamu ni donna seli kɔnɔ e ka dɔn ko nin seli kɔnɔna la ne kan ka n mafa n kan ka n makun a bɛ kɛ mafa ni makun yɛrɛ fana bɛ kɛ tigi min kosɔn ka tigi ka bonya ye dusukun bɛ siran en même temps o kosɔn nɔrɔ bɛ fɔlɔ dusukun de la parce que dusukun de b'a faamu ko n kan ka makun ni dusukun mafala n'a sabatila n'a siranna Ala ɲɛ a bɛ ye farikolo kan parce que n'a fɔra k'i kana min kɛ seli kɔnɔ i t'a kɛ n'a fɔra i kana min fɔ i t'a fɔ i tɛ kɛrɛ filɛ i tɛ numan filɛ i tɛ numan filɛ i tɛ kini filɛ an k'o fɔ surutu sɔlati kɔnɔna la k'o fɔ makruhatu sɔlati kɔnɔna la a n'a ɲɔgɔnnaw surutu sɔlati la a ko wa tarkul fi'li kathiri ka baara caman to yen o tɛ dusukun de bɛ nin faamu fɔlɔ dusukun de bɛ nin ye fɔlɔ ka sɔrɔ farikolo bɛ sɔrɔ ka dusukun labato o kosɔn ni nɔrɔ fɔlɔ la dusukun na a bɛna poyi fo ka se farikolo ma ni ka ye dɔrɔn i b'a tigi kanu i seko tɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ gansan tɛ a bɛ ko dɔ kan wari fa idha ataita fa o kosɔn idha ataita ni nana ila salati selima fa farriq qalbaka i dusukun lankoloya a y'a daminɛ yɔrɔ tɔgɔ la i dusukun lankoloya mina duniya ka bɔ duniya ma a n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ duniya dagamu duniya lahawaw i dusukun lankoloya ka bɔ o bɛɛ ma i ma makun kɔrɔ ye i ma mafa kɔrɔ ye n'a fɔra ko farikolo mafala farikolo makuna a tɛ lamaga kɛ n'a fɔra dusukun mafala c'est que a sabatila ko dɔ le kan a sabati ko kan o le ye Ala ye Ala ka bonya wade Ala dun ka bonya ani duniya tɛ taga ɲɔgɔn fɛ ni ko Ala duniya t'a la ni ko duniya Ala t'a la a fila tɛ taga ɲɔgɔn fɛ Ala yɛrɛ ko hadisi kudisi kɔnɔ ana agna shuraka
ani shirk fɛn min n'o mɔgɔw b'o fara ɲɔgɔn kan dɛ a fɛn min bɛ ban kafoɲɔgɔnya ma dɛ a lasɔn beleba o de ye ne yɛrɛ Ala ye fɛn min ni mɔgɔw b'o fara ɲɔgɔn kan mais o ma kan ka fara ɲɔgɔn kan o fɛn lasɔn beleba min tɛ sɔn fara ɲɔgɔn kan ma o de ye ne Ala ye donc Ala tɛ sɔn ka fara ni dunuya ye dusukun kelen kɔnɔ wadi nam an ka sufi karamɔgɔw o ye nin de faamu hata seli yɛrɛ kɔnɔna tɛ hata dunuya tagabolo la ko Ala ni dunuya ma kan ka fara ɲɔgɔn kan fa farriq qalbaka i dusukun langoloya mina dunuya ka bɔ dunuya ma n'a fɔra dunuya i ka butigi kole i ka sow kole i ka dunuya dagamu kole a ma fɔ i kana dunuya dagamu ɲini a ko i k'i dusukun langoloya ka bɔ a ma seli tuma na an bɛ fikiw bonda la donc an bɛ seli le kɔnɔna la ni sufiya mɔgɔw le b'a ye olu b'a fɔ hali ka ɲɛnamaya bɛɛ la olu fɛ zuhudu bɛ ka ban dunuya la nka mɔgɔ dɔw fana fɛ tuguni zuhudu kɔrɔ tɛ ka ban mobili ɲuman na ka ban bo ɲuman na a b'i bolo i dusukun ta kan i dusukun ta kan a kɔrɔ ko di ni Ala ko nana a fana nana i bɛ ale bila ka Ala ko ta c'est à dire i bɛ sɔn ka yafa olu kɔ ka Ala ko ta mais a b'i bolo quand même o kosɔn ne ka kuranɛ aya ko bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya k'a bɛ dunuya ɲɛnamaya le fisaya la ka lahara kan donc a fila bɛɛ bɛ yen mais ile bɛ nin fisaya ni nin ye o le bɛ problème ye wari très bien donc i dusukuna k'i dusukun langoya ka bɔ i ka dunuya hɛrɛ min Ala k'i ye walama Ala ye dunuya hɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ min ye ile ye dusukun langoya ka bɔ a ma wa ma fiha ani fɛn fɛn bɛ dunuya kɔnɔna la a kɔrɔ ko di est-ce que adamaden bɛ se ka kɛ k'a fɔ i bɛ seli la tuma dɔ i hakili tɛ taa i ka ɲɛnamaya kow kan wa la tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ dɔw k'o yɛrɛ entraîner fo ka taga se o ma o y'olu ye figu kɔni m'ale ɲini mɔgɔ fɛ k'a fɔ i ye kɛ seli kɔnɔ i n'a fɔ robo i hakili ta foyi kan figu kɔni t'ale ɲini mɔgɔ fɛ sufi mɔgɔw bɛ se k'o ɲini mɔgɔ fɛ wari donc i hakili bɛ se ka taga ko dɔw kan si adamaden de ye ko bɛ marqué hakili kɔnɔna la mais laɲini t'o ye c'est à dire ni hakili taara i ka dunuya ko kan i b'a sama ka na o ye jihadi tɔgɔ kan i bɛ tila ka saraba sɔrɔ o la tuguni mais ka taa mɔgɔ kɛ ale yɛrɛ le seli ko man bɔ a ma o la n'ale donna seli kɔnɔ dɔrɔn pe bon c'est un temps libre a b'a ta sisan ka miiri a ka ko la ka to a ka ko planifier a bɛ komi n ka étage nin bon yɔrɔ kelen bɛ yen a yɔrɔ tɔgɔ ma ɲɛ ale b'a ka calcul daminɛ yɔrɔ tɔgɔ la de o yɔrɔ le man ɲi ale le man ɲi wadi très bien washtagil ni k'i dusukun langoya ka bɔ dunuya ma washtagil i yɛrɛ sogolen washtagil i mako don bi muraqabati maulaka ni tigi u ka lakɔrɔsili k'a fɔ Ala bi kɔrɔsi la i ma ye Ala kɛra ko alayhi salatu wasalam a ko al-musalli yunaji rabbahu selikɛbaga bɛ ka tigi Ala le gundo ɲɔgɔn na i bɛ kumana n'ale ye a bɛ kumana i fɛ a fila dɔrɔn de e bɛ kɛ di ka kuma ni mɔgɔ ye i t'a tigi kɔrɔsi i nana ko i bɛ fɛ ka n ye tuma na ne bɛ kumana i fɛ i bɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ filɛ la i mako dɔɔni bɛ sanfɛ yɔrɔ nin yɔrɔ la o kosɔn i nana don seli kɔnɔ i ka ɲini Ala fɛ ko Ala kuma n fɛ Ala ko ɔhɔn n bɛ kumana i fɛ ele bɛ tila ka to la k'i hakili bɔ Ala kan k'i dusukun bɔ Ala kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ tugun tɛnya yɛrɛ fana kan dɛ wadi o kosɔn washtagil i mako don bi muraqabati maulaka ni ti Ala ka lakɔrɔsili i ka fɔ yɔrɔ min na Allahu akbar Ala ko ɔhɔn n bɛ kumana i fɛ a bɛ kɔrɔsila ye i mako don kɔrɔsi na i ka dunuya hɛrɛ ɲini a fɛ i ka lahara hɛrɛ ɲini a fɛ alladhi itigi Ala min tusalli ni bɛ ka seli li wajhihi min yɛrɛ jaati kosɔn i bɛ seli la Ala min yɛrɛ kosɔn seli kɔrɔ bɛɛ ye nin de kɔrɔ wɛrɛ tɛ seli la nin kɔ i bɛ tigi Ala min bato la dɛ yɔrɔ min ko Allahu akbar fana ko ɔhɔn n ka ɲɛsin ma n bato ele ma kan k'i hakili bɔ a kan wa takid i ye tila ka siri i dusukun kɔnɔna la anna solata ko seli min filɛ ten dɛ khushu'un mafali makune sabatile siranyale yɛrɛ majigile wa tawadu'un ka khushu'u kɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ ko yɛrɛ majigile ka tila k'o yɛrɛ fɔ danna tuguni
wa tawadu'un ani yere majigile yere monsole lillahi alay subhanahu sanabi alay ni le seli o ko son seli tisika seli ka nga bonya slama bolo ko bayre le seli parce que seli ko rofle ni makum yere mafa yere monso ala nya koro ni dura seli ni koronye seli te fendenye de seli fembali wadi seli ka yere monso ni yere majigi ni yere sabati no avec toi admeli juskun kono no oui adanwe juskun ma la juskun dropete o ko so ko bil qiyam ni lolier ja ibe lomi ke seli kono de korobala atike gansan o ko so slama ka nga lon korolon ni dona seli kono fa ibi juskun la ni korenkan kallo ibe loka minute damadan ke komiye ko nile ko so nlola tin iba lon ka fa akoyin ka bon afen ka bon c'est que na fen ka bon ika lomi fana ka ali loyin fana ka bon korobe lonna wade donc bil qiyami yere majigi nde yere moson abe kala ni mi yede abe walinyana femi kono de bil qiyami ole lolini war ruku'i ani kimir kumna ka briki kimir kumna emet ma do ya foko neti mi yere magi am boshie yere majigi ni koro flali bala yere majigi koro boluma yere majigi ni ki yere sunzoli ka bri ote donc na fla be sur la iki i sunzoli modo yi ani ka akoto siri du suna ika la fla be sur la jaga seli kono na ibe briki kimruku munande atika nga ke fana iba siri du suna ko nga brika kimruku munande yere la fana nga nyere majigi ala ye korobolo yere fana wa sujudi ani tenturu ki tenturu arabu ko nyada to ko alwajhu ko wajhu bala alwajaha bonya dawla karama donc adama de ka bonya na ka karama be ye a nyada lila o nyada kelen ka to ka norak ka naka bogola iba kala min ko son seke aka bunde e refana ka barami ke ja barami ka bunde o ko so shitana bana ka baran nike amangu yala akala dan fenjuwe wari wa ijlalun nafla ko seli bunyali iki yere moso o kono la bunyali en même temps ka fendo bunyali koli wa ijlalun yani wa ijlalullahi ka ala bunyali wa ta'zimun ka ala bunya ijlalu ni ta'zim aflabe bunyali fahimta ga bunya min ni be fa afla franfacialon aka komi wa ijlalun seli ka ala bunya ni ka lo ani kibri kumna ani tentru minke wa ta'zimun ani bunya le ni mukeli bi takbiri ni allah akbar foli ima iloni ka ba ko nafla seli aqwalun kuma kanwli wa af'alun ani barawli tabtadi bi takbirati ihram bidamni ni allah akbar foli wa tantahi bi salama labani assalamu alaykum donc seli kuma ni barawli korobe kuma na chugamin korobe baran fana lati o ko son ka fo seli mako brika wulile kuma koroka bude mo ka seli be saka brika wuliye na le ta korolon nga mo me seli korolon atisa fo seli mako brika wuli parce que bi ni wuli ni re korole bala atiga korolon atiga korolon me bir ni wuli ni korole bala wadi donc wa ta'zimun lahu anika ala bunya bi takbiri ni allah akbar fonye wa tasbihi ani subhanallahi fonye meleko ko alama ko ibe kedi ka dan fendo bla du ko o bna kana joli bon wa nahnu kasra aw meleko nusabbihu ame sanyake bihamdika ka nyami nika tandoyi wa nuqaddisu laki isanyaka bon nakashiko bela janima qala alako inni ala a'lamu ma mefelo la ta'lamu aw te min long mo bina nakana na o bina fa ka baranke
abaran akedo imi seli kononali subhana rabbiyal azim ma fo meleko ko amno fo ina fa akela meleko ka kuma ma bempe peude sabo on tela chenikala obe mala ko o chenikala ko son temena banka nu dan nu man kelen ko soni ne makobo olule dan wadi wa dhikri ani ala kufo sili ala kufo le na fa ko ala kufo ki hakli jigi ala la o ko so ala ko wa aqimi salata ako seli jo li dhikri ni ala hakli jigi ko son wadi hada fa hafiz fa o ko son ni gani be koron famude hafiz la tangalike ala salati ka seli kan parce que fendinte fembale bay kele ibna ñini ngala alkiyama ako awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat fe folo min ni jombe ñini ngala alkiyama o selin ni hal na danawma ikanga ala kroshi mais hal no yerete hal ni titina ñini nga iga siri koron flete ikanga sili kroshi ka sili tanga fa hafiz mafali matrafalike ala salatika ikasilila fa innaha sabu silmi flete a'zamul ibadati bato la son belebele islama kono fen bato yi ala son belebele o selinye tuma dola bato korobe mogo nyami doni na fala ko bato fiku kono na nga femin lon bato yi seli sun jaga na nyona o angol leke bato yi mais to wole chugwali parce que fuka fo farafasia ame sigi ni kalate mota wala ko batu parce que figu kono batu krengen dote en même temps no ko kuma wala ka tasero dai ban ka fo batu le bay kuma bayra ka fo batu we suya flan amna tlanga tawate batu do be lui batu krengen ni ye ke chwa krengen ni bola shartu krengen ni bola o be wole ko al ibadat ka do be batu le moto wole ko al ibadat parce que aketu ko makrengere ka to wole ko batu imay kuma do be furu wole ko batu mais fi kono no wa foko al ibadat to lu jatala o bo jatal muamalat mais o dila nga furu we batu dumini mi ma ke katlanga wole batu wadi batu suya wore betu ni minteni le fait que be la ka sono batu doli o ko son kafri ni islam be kelen ola a jara yo ma jaye ala ka dan ka blake tuwa min na de atisala le yelema nga ale batu le a karaban ne ko ke o ko so te sara sura lela ni mas no i fabe udula ala ki dan tuwa min kede wakati do kana ke kana sno le fait que be ala la batu ola de batu doli meti sara la sabu ise ko talie iseko ibe sarala iseko be minna ko son ni ka fly anga nyama re be batu wadi hada nala ka fen nyini fe a bel la batuli batuli donc seli batu e chanyi mais kuma dola nanga hata jogu ma fle juma nya re fana batuli parce que ala li ka nyini fe ni ka boisra fe ikala la batu batuli ni ma boisra fe ima ala la batu donc il va te ramener wadi hada donc ako batu asu biela jeni la son beleba de al ibadat as-salat wa seli wala tatruki shaytana kana shaytana toy yal'abu aw tulunka bi qalbika ni jismi kana toy shaytana ba illa nyina seli ko ni fere sugusugu ya kala fere sugusugu kana to shaytana ba to de seli seli jume ko le ka bon ni yoro ina folo fada duru mais kuma dan to made kana shaytana toy abi i shugula ka bo selima fala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika ka tulunka ni jismi ka ta seli yere na flautoy ni be seli na nafla be matrafa kana to shaytana be ta tulunga ni jismi seli yere kono la sisa ni be shaytana ka ferele na be fra ferema aba fuko no nafla ala tna tayi ngali law fardal ko fula ma abina ni cedo ka hadisa ko cedo na ala krama ko ala kra ne ka seli farda durun drope seli
ka jaga fardan dɔrɔn pe bɔ ka sun fardan dɔrɔn pe kɛ ka hiji fardan dɔrɔn pe kɛ est ce que n'u ma dɔwɛrɛ kɛ ne don alijana kɔnɔ quoi ala ka ko ɔhɔn sitana b'u ta ka bila ɲɛkɔrɔ ko i fana y'i kɛ ten kɛ munna i tɛ se ka kɛ ten donc nafila ninnu ko man bon a bɛ fɛrɛ ma ni ninnu le wadi hada donc kana to sitana bɛ i laɲina seli kɛli kɔ ni sitana ma se k'i laɲina ale kɔ kana to a b'i laɲina a nafilaw kɔ n'a ma se k'i laɲina a nafilaw kɔ kana to a bɛ to i bɛ seli kɔnɔ mɛ i dusukun t'a kan mɔgɔ dɔ bɛ a ye raka kɛmɛ seli mɛ foyi a dusukun t'a kan wa yashghaluka kana to sitana bɛ i sogoloya ka i mako bɔ an sɔla tigɛ i ka seli la i b'a kɔnɔ mɛ i mako t'a la hatta fo sabu n'i tora o kɛli la i bɛ seli mɛ i hakili t'a la yatmisa qalbika sitana bɛ i dusukun jɔsi c'est à dire que dusukun kan ka yeli min kɛ o bɛ jɔsi mais degré kɛ o le i bɛ raka kɛmɛ seli sufɛ mais i dusukun jɔsi ne parce que i ka seli tɛ nafa foyi ɲɛna i ye i bɛ farida duuru matarafa mais i dusukun jɔsi ne parce que i hakili t'a kan a kan ka i dusukun dayɛlɛ nin kɛ a tɛ kɛ parce que dusukun yɛrɛ t'a kan fɔlɔ wa yahrimaka kana sitana to yen a bɛ taga se fo ka i haramuya min ladhati anwari solati ka bɔ seli nɔɔrɔw diya ma kabako nin ye dɛ ko seli la nɔɔrɔw bɛ yen nɔɔrɔ yɛrɛ fana tuguni diya dɔ de b'a la diya nin bɛ sɔrɔ ni nɛnɛ ye wa an bɛ malo diya sɔrɔ ni nɛnɛ ye ka to diya sɔrɔ ni nɛnɛ ye ka garaba diya sɔrɔ ni nɛnɛ ye mais seli don est ce que seli bɛ don mina da la n'a diya bɛ sɔrɔ ni nɛnɛ ye wa seli kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ dusukun na c'est que dusukun de kan ka diya sɔrɔ a diya in bɛ cogoya jumɛn est ce que ne bɛ se ka ɲɛfɔ ne tɛ se ka ɲɛfɔ jɔn bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ tɛ se ka ɲɛfɔ i b'a kɛlɛ ka faamu a bɛ komi dɔ ye bataki ci ale cɛ y'a faga nin a tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ka bataki ci ka taa terikɛ dɔ ma k'a ye kafoɲɔgɔnya ɲɛfɔ ale ɲɛna diya mɔgɔ bɛ se ka a diya in bɛ cogoya jumɛn ko ka ɲɛfɔ ale ɲɛna a ko n tun b'a yan ko a terikɛ ka bataki siri ka ma ko n tun b'a yan ko i ka bana tun bɛ cɛya ka faga dɔrɔn kelen ja i hakili fana faga nin ka fara kan fɛn tɔ tɛ ni a bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna seli fana ka nɔrɔ diya seli dɔrɔn tɛ dɛ ala bato yɛrɛ diya min b'a la a tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna fo ka kɛlɛ i b'a kɛlɛ ka faamu il faut vivre la chose on peut pas expliquer donc logiquement a bɛ ɲɛfɔ a bɛ expliquer fana parce que i tɛ se ka kafoɲɔgɔnya ɲɛfɔ mɔgɔ ma deli ka kafoɲɔgɔnya kɛ a cɛ y'a faga nin i tɛ se ka ɲɛfɔ a ɲɛna wa de naam fa'alayka mimma fa'alayka o kosɔn bima fan o kosɔn bima bidawamil khushu'i ka makun k'o dumɛ ɲɔgɔnya ka mafa dumɛ ɲɔgɔnya ka ala ɲɛsiranya dumɛ ɲɔgɔnya fi ha seli kɔnɔna la donc ni donna seli kɔnɔna la ka to ka kɛ farisiyɛn ye ka to ka kɛ ngolosiyɛn ka to ka kɛrɛfɛ yɔrɔ filɛ ka to ka ɲɛfɛ yɔrɔ filɛ ka to ka miiri i yɛrɛ ka magasin la walima i ka kow la n'i b'o kɛlɛ dɔrɔn i tɛ se ka seli diya sɔrɔ n'i donna seli kɔnɔ i fari makun a fɔra i y'a kɛ cogoya min na i y'a kɛ ten o kosɔn hali seli rukunu dɔ ye ko atumanina mafa c'est à dire n'i bɛ seli baara kɛ i bɛ tan dɔɔni ta la kan ka kɛ teliya teliya ye i bɛ tan dɔɔni ta la tan dɔɔni tan dɛ k'a la i b'i hakili la o kɔrɔ kan dɛ o b'a to i b'a diya sɔrɔ wadi hada o ye fari tali ye dusukun yɛrɛ fana bɛ ten de i k'i yɛrɛ karaba k'i dusukun ka laseli kan k'a la kɔrɔ kan fana o kosɔn fa'ale ka min ma b'a ɲini i fɛ bi dawamil khushu'i ka makun farikolola makun dusukunna makun k'o dumɛ dɛ fi ha seli kɔnɔna la fa sabu n'i sera ka o kɛ innaha seli min filɛ ten a ja seli bɛɛ ko tɛ dɛ tanha seli bɛ mɔgɔ faran anil fahsha'i ka bɔ ko kolow ma wal munkar ani kɔni kow ka bɔ bataraya kow ma ani ko kɔniw ka bɔ haramu kow ma ani ko kɔniw ja seli bɛ suguya fila ye mɔgɔ min b'a ka seli ka tɛ nin fɛn faga la ani mɔgɔ min b'a ka seli kɛ ka nin fɛn fa kɔnɔna la ni mɔgɔ min bɛ a ka seli kɛ a mako tɛ ninnu si la i b'a ye k'a fɔ a ka seli tɛ nafa kɛ mais seli min ni seli kɔrɔ b'a la i b'a ye adamaden ka kɛ adamaden mais adamaden kɔrɔ t'a la an b'a wuli adamaden parce que sawura n'an sawura bɔ ni ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ a ka baara ni adamadenya baara tɛ kelen ye nin farali
bɛgɛn baaraw de ka da ye an yɛrɛ tɛ se ka wele bɛgɛn fana parce que bɛgɛn sawura t'a la a kosɔn seli bɛ se ka kɛ seli sawuraya b'a la mais seli kɔrɔ t'a la tolonkɛ le kɔrɔ b'a la fa innaha seli min n'a kɛra ka dafa ka ɲɛ tanha a bɛ mɔgɔ gɛn anil fahsha'i ka bɔ ala tanama ko kɛli ma wal munkar ani ko kɔnniw bisababil khushu'i nga bɛ kɛ ni mafa ni makun sababuya le fiha seli kɔnɔna la entraînement o kosɔn i m'a ye ni mɔgɔ taara hiji la ka na hali ni a bɛna ka na kolonya kɛ kɔfɛ ma na waati in kɔnɔna la mɔgɔ ɲumanya dɔɔni bɛ k'a la a tɛ sɔn ko dɔw ma parce que a bɛ voyage min kɛ ka taa dɛ en français on dit une retraite spirituelle i b'i mabɔ le ka taga ko dɔ kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la i ɲɛ bɛ ko min na ala ko le k'a bɛ siri ko o deli min dɛ i ka ala ko deli min kɛ waati dama dama kɔnɔ dɛ o bɛ kɛ i la seli fana kan ka kɛ ten de i b'i yɛrɛ deli a kɔnɔ to kan i bɛ bɔ dɛ ka taga i ka dunuya ko la o deli in bɛ a bɛ sɔmi i ka ko kɛ i la o kosɔn ko mɔgɔ ma kan ka dan fadaluru ma i bɛ fadaluru kɛ i jija i bɛ nafilaw fana kɛ ka caya tuguni c'est comme i bɛ nafa min sɔrɔ fadaluru kɔnɔ dɛ i b'a nafa tɔ la bonya nafilaw kɔnɔ la ça fait que k'e bɛ bɔ k'i bɛ ko kɛ vraiment a bɛ tugu i kɔ mais nin bɛɛ lajɛlen o est-ce que mɔgɔ bɛ i kɛra nin kɛ ni i seko le ye wa fanga bɛ la non ne le bɛ se a kɛ ka ɲɛ ne le bɛ se ka bato kɛ n yɛrɛ ma la a ko point ba dɔ bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ fasta'in dɛmɛ ɲini billahi ni ala ye i seko tɛ dɛ cɛ nana ka ala kɛra ɲininka a ko ala kɛra fɛn fɔ ɲɛnɛ min bɛ n don alijina kɔnɔ ka yɔrɔ ma jan ka bɔ tasuma ma a ko sa'alta an azim i ye kobalen ɲininkali kɛ dɛ walakin ka yasirun a ka nɔgɔ ala man yassarahu Allah ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ma silamɛ kan ka dugawu kɛ ala y'a nɔgɔya ma ala kɛra ko Muaz ma ko ni tilara seli la tuma bɛɛ a fɔ Allahumma n tigi ala a'inni n dɛmɛ ala dhikrika i ko fɔ kan wa shukrika ani barakala kan wa husni ibadatika ani i bato kɛcogoya ɲuman kan n dɛmɛ o kɛli la donc seli kɛcogoya ɲuman min an ka fɔ n ten dɛ silamɛ kan ka dugawu kɛ ala a nɔgɔya n ye n ka to ka kɛ n ka se ka kɛ n ka to ka dumuni a kan fara tugun innahu sabu ala khairu musta'anin dɛmɛ ɲinibaga ala sɔn ɲuman ba ye dɛmɛ bɛ ɲini min fɛ dɛ ala sɔn hɛrɛma o de ala ye ne ka ɲina bi jaabi wadi mais fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn na dugawu kelen pe tɛ baara nin fana kelen tɛ i bɛ dugawu kɛ i b'i yɛrɛ entraîner ala le i bɛ to ka dugawu kɛ i bɛ to ka yɛrɛ entraîner i bɛ to ka dugawu kɛ i bɛ to ka yɛrɛ entraîner ala bɛ dugawu jaabi o y'a sɔrɔ i le bɛ entraînement kɔnɔ mais i le bɛ sigi i bɛ dugawu kɛ ko ala y'a to i bɛ se k'ale bato ka ɲɛ ala bɛ i dɛmɛ cogoya jumɛn la t'i dɛmɛ dɛ i bɛ fɛ a b'i dɛmɛ k'i ye min kɛ dɛ to ka kɛ o kosɔn n'a k'i jaabi dɔrɔn pe i bɛ kɛ a kɛ en même temps ala k'an bɛɛ dɛmɛ seli kɛcogoya ɲuman kan ani ala yɛrɛ bato ko ɲuman kan a tafi bɛɛ la